नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू है सूरह यासीन के फ़ज़ाइल। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को भी दबा दें। हो सके तो शेयर भी कर दें अपने अजीज़ व अकारब को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने मिलने जुलने वालों को, ताकि वो भी इसके फ़ज़ाइल से, इसकी बरक़ात से महरूम ना रहें और इसकी बरक़ात को हासिल कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ कि कुरान पाक अल्लाह ताला का पाक कलाम, अल्लाह ताला इसके पढ़ने पर बहुत ज़्यादा अजर सवाब अता फरमाते हैं। इसकी तिलावत करने पर इसके एक एक लफ्ज़ बल्कि एक एक हर्फ पर अल्लाह ताला अजर सवाब अता फरमाते हैं। नाज़रीन कराम, कुरान पाक का दिल जो है वो सूरह यासीन है। हर चीज़ का दिल होता है और कुरान पाक का दिल जो है वो सूरह यासीन है। जो इसको एक दफ़ा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 10 बार कुरान पाक पढ़ने का अजर अता फरमाते हैं। और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए इसको पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। बस अब ये सूरह यासीन जो है ये करीबुल मर्ग शख्स पर पढ़े ताकि उसकी रूह आसानी से निकल सके। सुबह के वक़्त इसकी तिलावत करने से अल्लाह ताला उस शख्स के हर दिन सारे दिन की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाते हैं। हालत नज़ा में पढ़ने से मौत की सख्ती आसान हो जाती है। किसी मुहम्मत में पढ़ने से अल्लाह ताला उस मुहम में उसको कामयाबी अता फरमाते हैं। किसी भी हाजत के पढ़ने पर अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमाते हैं। अगर किसी चीनी के बर्तन पर लिख कर अर्क गुलाब से धोकर किसी बांझ औरत को पिलाएं तो अल्लाह ताला उसको नेक और साले औलाद अता फरमाएंगे। अगर किसी शख्स पर जादू टूने का असर है तो ये सूरह पढ़कर उस पर दम करें तो अल्लाह ताला उसको जादू टूने के असर से महफूज फरमाएंगे। दुनिया व आखिर की तमाम परेशानियां, मुश्किलें जो हैं, अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से उनको दूर फरमाएंगे। हर मुहम और हर मतलब के लिए पढ़ना इसका बहुत मुफीद है। किसी शख्स की जान अटक जाए तो 3 बार पढ़कर इस सूरह को उस पर दम करें तो उसकी जान आसानी से निकल जाएगी। अगर किसी बीमार शख्स पर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसको बीमारी से शफा देंगे। इरादा हिजरत के वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा कि कुफ़ार मक्का उनकी जान लेने पे तुले हुए हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ केंके और मिट्टी मुट्ठी में ली और उसको उनके सरों पर डाल दिया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की एक आयत की तिलावत कर रहे थे, जिससे मुशरिकीन मक्का के तमाम आज़ान और नापाक इरादे
مٹی میں مل گئے۔ سورہ یاسین کی وہ آیت جو تھی وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یعنی ان کے پیچھے اور آگے ہم نے دیوار کھڑی کر دی اور ان پر پردہ ڈال دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے اول حصہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دن کی تمام حاجات کو پوری فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیمہ یعنی عظمت والی کہا گیا ہے، جو سورہ یاسین ہے، اور صاحب سورہ یاسین یعنی تلاوت و عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ جب سورہ قیامت، یہ سورہ قیامت کے دن اس کو جو تلاوت کرنے والا ہے وہ بہت سے لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث میں کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یاسین سے پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوگی۔ خاص کر مرنے والوں کے قریب پڑھنے سے اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان پر نزا کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت جو ہے ہر قسم کی حاجت کے لیے اکثیر ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کو 11 دن تک مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس سورہ کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اس کی طبیعت میں ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی اور اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ اکثیر ہے، بہت مفید ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کو دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ 7 دن روزانہ پڑھے تو اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ دکان اور تجارت کے لیے اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ روزانہ دکان کھول کر 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور پانی پر دم کر کے
दुकान के या कारोबार के कोनों में छिड़काव करे, उसकी कारोबार, उसकी दुकान खूब चलने लगेगी और वह इस अमल को जारी रखे। अगर कोई शख्स शदीद किस्म की मुश्किलात में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि सूरा को एक मरतबा रोज़ाना पढ़े और जब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर आए तो ये 7 दफ़ा इसको पढ़े, 700 दफ़ा इसको पढ़े। अल्लाह ताला अपने फजल व करम की बिना पर पढ़ने वाले की मुश्किलात को आसान फरमा देगा। अगर कोई कैदी जो बग़ैर किसी वजह के कैद हो गया हो, उसको चाहिए कि वो कैद में अक्सर कसरत के साथ इसको पढ़े तो उसको रिहाई मिल जाएगी। और इसकी तिलावत करने वाला जो है वो शैतान के वसवसों से, शैतान के बलाओं से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपने कलाम पाक की बरकत से, इस सूरा की बरकत से हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और हमें तमाम बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहे सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कमी कोताही रह गई है अल्लाह ताला हमें उससे माफ़ फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।